हरि ओम गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले आमे गला क्लास रे वृक्षारोपण तथा बराहिमिर आउ जो वृक्षरोपण विधि विषय आमे आलोचना करथिले। आमे आज क्लास आपको देखिबा कोन कोन अछि। तो आमे जो वृक्ष को आमे रोपण करथिले से रोपित वृक्ष मानकर सेचन विधि आमे को समय रे से वृक्ष मान को पानी देवा हला। तो को उच्यते सायं प्रातश्च घर्मोतो सायं प्रातश्च घर्मोतो शीतकाले दिनांतरे वर्षासु च भुवः शोष सेक्तव्यारोपिता द्रुमाः। आमे जो वृक्ष बा जो द्रुम को रोपित करथिले सेटा को समय आमे पानी देबा उचित। तो रोपिता अर्थात लगा जाइथिबा जो द्रुमाः जो वृक्ष गुडी को माननको आमे कोन घर्मोतो अर्थात घर्मतो माने होची ग्रीष्म ऋतु रे कोन करिबा ना सायं प्रातः आमे कोन करिबा ना सायं माने कोन संध्या रे और प्रातः माने सकाळे कोन करिबा ना सेक्तव्या सेचन करिबा उचित। आउ शीतकाले कोन ना दिनांतरे आमे शीतकाल रे अर्थात शीत ऋतु रे दिने छाड़ी दिने आमे कोन करिबा ताको सेचन करिबा दिने छाड़ी दिने ताको सेचन करिबा उचित। आउ वर्षाचु जो वर्षा ऋतु आसे से ऋतु रे आमे को समय गछ को पानी दबा ना भूवः शोष जेते बेले भूवः अर्थात भूमि कोन हुए शुष्क होई जिवो सुखी होई जिवो तापर ही ताको सेक्तव्या कोन सेचन करिबा उचित। अर्थात जो आमे रोपण करिथिले से वृक्ष को अर्थात रोपण करा जायथिबा वृक्ष गुडी को ग्रीष्म ऋतु रे प्रतिदिन ना सायं संध्या काल रे और प्रभाते अर्थात प्रातः काल रे सकाळे जल कोन सेचन करिबा कथा पानी देबा। आ शीत ऋतु रे कोन करिबा ना दिना पर दिने छाड़ी दिने आज जदि आमे सेचन करिछे आज जदि पानी देइछे ताले गोटे दिन छाड़ी कि तार आरो दिन पुनी पानी देबा। ओ वर्षा ऋतु रे भूवः शोष आम जेते पृथ्वी सुखी जीव माटीटा सुखी गला पर ही पानी देबा। जदि माटीटा ओदळिया अछि ताले ताको पानी देबार कोनोसी आवश्यकता नाही हला। तो एटी जेमिति वृक्ष को सेचन करा जाउछि बुझिला। तो अनुपजा वृक्ष अर्थात बहुत जल रे जात वृक्ष ए वृक्ष गुडी को कोन जन्म होबा पई बा बढ़िबा पई बहुत तांको कोन ना जलर आवश्यकता पड़ी थाए। को वृक्ष देखिबा तो जंबू बेत सबानीर कदम्बो अदुम्बर अर्जुन बीजपुर मृत्कि काल कुचाश्च सदाड़ीमाः बंजुलो नक्तमालश्च तिलकः पनसस्तथा तिमिरो आम्रतकश्चेति षोडशा अनुपजा स्मृतः। ए जो 16टे वृक्ष रहिले ए 16टे वृक्ष बहु जल रे जात होइतिबा वृक्ष एमाननको कोन जात होबा पई आ बढ़िबा पई बहु परिमाण रे जलर आवश्यकता पड़ी थाए। तो को वृक्ष को बहुत जल आवश्यकता अछि ना जामु गछ बेत गछ बानीर और कदम्ब वृक्ष उदुम्बर वृक्ष अर्जुन गछ पिजुली अंगूर जेउट वृक्ष डालिंब वृक्ष अशोक वृक्ष नक्तमाल तिलक पणस गछ तिमिर और आम्रतक माने होची आंब गछ। ए जो 16 प्रकार वृक्ष रहिले ए 16 प्रकार वृक्ष को बढ़िबा पई अनेक बा बहुत जलर आवश्यकता पड़ी थाए। तो ए माने कम पानी रे होंदी नै एमाननको बढ़िबा पई बहुत पानी दरकार हला। देखिबो ए जो वृक्ष गुडी को रहउचंती एमानको विपुल परिमाण रे जल अछि ना तो सेति बड़ बड़ द्रुम गुडी को तो ए गुडी को बढ़िबा पई हेले बहुत जल आवश्यकता हबो हला। ए माने अल्प पानी रे ए माने बढ़ी परिबे नाही। तो रोपित वृक्ष मानक मध्य रे दूरता आमे जो वृक्ष रोपण करिछे गोटे वृक्ष रो आ गोटे वृक्ष से मध्य रे जो दूरता अछि सेटा केते रहबा कथा आइडियल दूरता केते हेबा कथा आमे जानिबा। तो कहउचंती उत्तमम 20 हस्ता मध्यमम षोडशांतरम स्थानांतरम कार्यम वृक्षाणाम 12 तो से कहउचंती 20 हस्ता उत्तमम 20 माने होची 20 ना कि जोडी 20 हाथ जदि गोटे वृक्ष रो गोटे वृक्ष मध्य रे दूरता रहइबो ताले सेटा कोन अटे उत्तम अटे सर्वश्रेष्ठ दूरता आइडियल दूरता होची 20 हाथ। जदि गोटे वृक्ष रो गोटे वृक्ष रो लगाइबा मध्य रे जो दूरता रहउची
20 ହାତ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୂରତା। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମମ୍ ଷୋଡ଼ଶା ଅନ୍ତରମ୍ ଅନ୍ତରମ୍ କେତେ ନା 16 ଯଦି ଅନ୍ତର ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଚଳିବ ନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଖରାପ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଦ୍ୱାଦଶାବରମ୍ ଯୋଉ ରହିଲା 12 ଅର୍ଥାତ୍ 12 ହାତ ଏଇଟା କ'ଣ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଗେଞ୍ଜି ଯୋଗାଇ କ'ଣ ତାକୁ ରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ କେତେ ବେଷ୍ଟ ନା 20 ହାତ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଉଛେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତାହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି ସେତେ ନ ହୋଇପାରିଲା ମିନିମମ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା 16 ହାତ ମଧ୍ୟମ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ହୁଏ 12 ହାତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର ହେଲା। ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20 ହାତର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି 20 ହାତ। 16 ହାତ ମଧ୍ୟମ 16 ହାତ ମିଡିଲ ହେଲା ଏଭରେଜ ଏବଂ 12 ହାତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ 12 ଧାନ ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 16 ହାତ ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଅଛି ଏହାର କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି 20 ହାତ ବା 20 ହାତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ହେଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି 20 ହାତ ହୋଇନପାରିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଦେବା 16 ହାତ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟମ ଚଳିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 12 ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଅଧମ ଏଇଟା ଚଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ଦେଖ ଗଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଫଳ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କ'ଣ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରୋଗ ତ ଆମ ବୃକ୍ଷରେ କୋଉ ରୋଗ ଜାତ ହୁଏ କିପରି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଶୀତ ବାତା ତପୈ ରୋଗ ଜାୟତେ ପାଣ୍ଡୁପତ୍ରତା ଅବୃଦ୍ଧିଶ୍ଚ ପ୍ରବାଲାନାಂ ଶାଖା ଶୋଷ ରସସ୍ତୁତି। ତ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଶୀତରେ ବା ଆତପୈ ଖରାରେ ଯଦି ଖରା ଆଉ ଶୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରୋଗାହା ଜାୟତେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ରୋଗ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ନା ପାଣ୍ଡୁପତ୍ରତା ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁପତ୍ରତା ରୋଗ ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରା ବା ଆତପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ହଳଦିଆ କଲର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରବାଲାନାମ ମାନେ ଅଙ୍କୁର ଗୁଡ଼ିକ ଅବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ନ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁର ରହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ବା ଅଙ୍କୁର ଏଇଟା ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଯେଟିକିରେ ଯୋଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ରୋଗ ତାର ହେଲା ବୃକ୍ଷର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡାଳ ଯେଉଁ ଶାଖା ରହିଲା ସେ ଶାଖା ଶୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଖୁଛ ଗଛର ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ରୋଗ ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ। ଆଉ ରସସ୍ତୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ନିର୍ଗତ ହେବା ବା ଝରିବା ଏଇ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଇଟା ଝଡ଼ିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ବୁଝିଲା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଓ ଖରା ଦିନରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପାଣ୍ଡୁପତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅଙ୍କୁର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଏଇଟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଥିରେ ସେଥିରେ ରହିଯିବ ଆଉ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ରସ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦେଖିଲେ ସେ ରୋଗର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବା ସେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଧି କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ମଥେ ତେଷାଂ ଶାସ୍ତ୍ରନାଦୋ ବିଶୋଧନମ୍ ବିଡ଼ଙ୍ଗ ଘୃତ ପଙ୍କ୍ତାନାಂ
से चयेत क्षीर बाहरिणा ହେଲା ସେ କହିଲେ ଅଥା ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କରିବା ଏହି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଛର କ୍ଷତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟି ଅଲଗା କରିଦେବା ଯେଉଁ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଗଛଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟିକିରି ଅଲଗା କରିଦେବା ଏହାପରେ ଘିଅ କାଦୁଅକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଏଇଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଘିଅ ଆଉ କାଦୁଅକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ କାଟିଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେବା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଡାଳକୁ କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛେ ସେଇଟା ଘିଅ ଆଉ କାଦୁଅକୁ ମିଶାଇକି ପ୍ରଲେପିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ପୁଣି ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର କ'ଣ ଯେଉଁ ରସ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାଟିଦେବା ହେଲା ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଗଛର ତାକୁ କାଟିଦେବା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଘିଅ ଆଉ କାଦୁଅ ଏଇ ଜଣକୁ ମିଶିକି ସେଠି ପ୍ରଲେପିତ କରିଦେବା ପୁଣି ସେଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଜଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ମିକ୍ସ କରି ସେଚନ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶିକି ସେଚନ କରିଦେବା କିପରି କରିବା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗରୁ ଗଛଟି କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ଗଛର ରୋଗର ନିରାକରଣ କଲେ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯଦି ଫୁଲ ହୋଇକି ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଫଳ ଫଳିକି ସେ ଫଳଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇକି ସେଇଟା ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କେମିତି ସେ ଫଳ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ବୃକ୍ଷଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ତାର ଉପାୟ କରାଯାଉଛି ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିର ଗୋବରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛେଳିର ଯେଉଁ ଗୋବର ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି କ'ଣ କରିବା ମିଶାଇ 64 ପଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲେ ନାପିବାର ଗୋଟିଏ यूनिट थिला जेमिति आमे केजी रे नापुचे ग्राम रे नापुचे सेमिति से समय पळ गोटे नापिबार गोटे यूनिट रे थिला हैला तो सेटा केते थिला सेटा तमे कमेंट रे पिन कर देबो जदी के जानि थिबो हैला तो मेंढा और छेलीर गोबर को चूर्ण करी मिसाई तार जो 64 पळ ग्रहण करिबा आ राशि 64 पळ छतुआ हैला जोटा आमे खाए छतुआ को है सका जो छतुआर गुंड को आम पानी रे गले खाऊ था से छतुआर 16 पल ता सहित जल 265 पल जल सहित मांस 100 पल 100 पल मांस कौन ये सब मात्रा रे कौन एकाठी करी गोटे जगह संचय करवा गोटे ड्राम रे हैला गोटे माठिया रे भरिकी सप्ताहे अर्थात 7 दिन पर्यंत रखिबा ताहाको उचित एहा परे वृक्षलता गुल्म यदि फल फूलर अभिवृद्धि निमंते से मिश्रित जल को सेचन करवा उचित आमे जो मिश्रण बा रसायन निर्माण करथिले से मिश्रण बा रसायन को जे गछर फल झड़ी जाउची जे गछर फूल झड़ी जाउची किंबा वृद्धि होई पारो नाही से गछर मूल रे आमे जदि ताको खत रूप रे प्रयोग करबा रसायन को ताले ताहा फल प्रदान करिवो फल गुडी को झड़ीबो नाही फूल भी झड़ीबो नाही आ गछटी उत्तम रूप रे वृद्धि हेबो तो कोन कोन करबा से कथा हमें जानिले तो एडी देख मेंढा और छेली गोबर केते 64 पल नवा राशि भी 64 पल नहीं जावा छतुआ 16 पल जल 265 पल और मांस 100 पल ये समस्त को गोटे जगह मिक्स करी गोटे माठिया है कौन से ड्राम रे रखी केते दिन रखिबा 7 डेज 7 दिन रखिला परे 8 नंबर दिन रो तापर हमें ताको जो गछरे देबा पे चाहिबा हमें ताको यूज करि परिबा एटा गोटे रसायन बा मेडिसिन जैविक खत रूप रे ये काम करिवो आउ गछर फल नाशर प्रतिकार इले जदि से गछर फल पूरा संपूर्ण मात्रा झड़ी जाउची देखो ए गछरे बहुत फल फलितला किंतु एटा कोनोसी कारण रु झड़ी जाईची सब तलरे एमिति जदि हेबो ताले कृषकर बहुत हानि हेबो क्षति हेबो ला तो गछर फल नष्ट होई जाउथिले जदि हम गछर फल नष्ट होई जाउची ताले कोन करबा फल और फूलर समृद्धि निमंते कोलथ बोली जानिथिबो समस्ते कोलथ बिरी मुग राशि और ज सहित कौन करवा गरम करी ए मानको गोटे जगह मिसई की कोलथ बिरी मृग राशि आ ज कौन गरम करी परे परे सेठी कौन करवा ठंडा क्षीर ढालिबा ताकू
प्रथम एटा को गरम करदबा तापरे ता ऊपर कोन करबा ठंडा क्षीर ढालिबा ताकू गछ मूल रे खत भाव रे प्रयोग कले गछर फल और फूल झड़िबा बंद होई एटा गोटे पुनी रसायन कहले से गोटे उपाय गोटे खत जो खत को आम प्रयोग कले गछर जो फल जदि झड़ी पड़ुची तले सेटा बंद होई कौन कौन करबा न प्रथमे कोलथ बिरी मुग राशि और ज ए मानकु गोटे जगह रखिकी ताकू गरम आस्ते आस्ते गरम करबा ता सहित गरम होला परे सेठी ठंडा क्षीर को ढालिबा आउ जेतेबेले ए सब जिनिस ठंडा होई जिवो से सब को खत भाव रे आमे प्रयोग करि परिबा यदि एपरि करबा ताले गछर जो फल आ फूल झड़ी जाउची ताहा बंद होई जिवो पुणी कहउचंदी तो बीज बपन विधि आमे जो बीज को बपन करबा निजर गृह रे हो कि कोनोसी खेत रे हो कि किंबा निजो गार्डन रे आमे जो कोनोसी फूल रहला फल रहला तार बीज को आमे बपन करबा तार विधि कोन अछि आमे किपरि बपन कले से जो मंजीटा अछि बहुत शीघ्र अंकुरित हेबो आ वृक्ष रे परिणत होइबो तो कहा गला जे कोनोसी वृक्षर मंजी को 10 दिन धरी क्षीर रे ओदा करी रखिबा उचित आमे प्रथमे कोन करबा से वृक्ष को यदि हठात शीघ्र यदि मंजी रो वृक्ष करिवार अछि ताले ताको आमे 10 दिन धरी कोन करबा क्षीर रे ओदा करी की रखिबा तापरे हाथ रे घियो लगाई आमे हाथ रे निजर घियो लगाई की मंजी गुडी को क्षीर रे पकाइबा उचित आमे डायरेक्ट आमे हाथ रे ताको स्पर्श करिबा नै प्रथमे आमे हाथ रे घियो लगाइबा तापर से मंजी गुडी को आमे धरि परिबा हला मंजी गुडी को सही हाथ रे बाहर करी अलग अलग करी रखिबा उचित प्रथमे आमे जो ओदा करी के रखि दिले क्षीर रे से मंजी को काढी की आमे अलग अलग कर रखि देबा एही परी प्रतिदिन 10 दिन धरी करबा उचित एटा कंटीन्यूअसली 10 दिन पर्यंत करबा आमे गोटे दिन कोन करबा प्रथमे क्षीर को ओदा करबा पुनी काढी के रखिबा पुनी ओदा करबा पुनी आरो दिन पुनी ओदा करबा पुनी क्षीर काढी के रखिबा पुनी ओदा करबा पुनी काढी के रखिबा ए परी भाबरे आमे केते दिन करबा 10 दिन करबा उचित एवं बराह और हरिणर मांस रे एटा से समय लिखा आइतला पिले जो समय कि बृहत संगीतार रचना कराउतला बराह मिहिरंकर समय कथा राजा विक्रमादित्यंकर समय से समय ए परंपरा प्रचलित थिला हला कहबो नै काहे कि आपण बराह हरिण मांस बोली कहउचंती बोला ओके तो एवं बराह और हरिणर मांस रे से गुडी को अर्थात से मंजी गुडी को हांडी भितर रखी गरम करबा बराह मांस भितर से मंजी को रखी गोटे हांडी रो तले निया लगी उषुम करबा हला गरम करबा माने पूरा भाजीबा नुहे धुआं दे उषुम करबा उचित तार अग्नि रो धुआं रे मांस भितर ताको टिके उषुम करबा एही परि भावरे मांस ओ बराहर मज्जा रे संयोजित होइतिबा मंजी गुडी को भूमि रे रोपण करबा उचित से जो मांस भितर जो मंजी रखितिले आमे से बराह ओ मांस जो हरिणर मांस रो जो रस रे से कोन मंजी गुडी को भिजी कोन ओदा हे जाइतिबे ताहले से मंजी गुडी को काढी के आमे भूमि रे रोपण करबा हला आ रोपण कर सला परे सेथिरे क्षीर मिश्रित जल रे सेचन करबा उचित आ क्षीर और जल को मिसेगी से सेचन करबा ताले फल रे से मंजी गुडी को निश्चित भाव रे पुष्पित होई थांती हला तो निश्चित भाव रे बहुत अति शीघ्र से मंजी गुडी को आमे कोन करे से जो रसायन रे रखितिबा जो प्रोसेस करथिबा मंजी गुडी को जो आमे बपन करबा ताले से मंजी गुडी को अति शीघ्र कोन होइबो अंकुरित होई जिवो तो गोटे विशेष वृक्ष अछि पिले जार नाम अछि श्लेष्मातक से श्लेष्मातक मंजी रोपण विधि आमे से श्लेष्मातक वृक्षर मंजी को केमिति रोपण करबा तार विधि से माने कहउचंती कोन ना बुद्धिमान लोक से श्लेष्मातक वृक्षर मंजी गुडी को कृत्रिम तसु को बाहर करबा जो कृत्रिम तसु थिया से श्लेष्मातक मंजीर ताको काढी की खोलपा को छड़ाई जो से मंजीर खोलपा थाए ताको छड़ाई दबा आ पिस्ता फल रे पिस्ता बोले जो फल अछि पिस्ता हम खाउ जा हला जानि थिबो से पिस्ता फल रे कोन करबा चिकण पानी रे से पिस्ता फल को बाटी के जो चिकण पानी बाहर करथिबा से पानी रे बा पिस्ता फल को छेची जो तार चिकण जल रे चोपा छड़ाई जो श्लेष्मातक गछर मंजी गुडी को कोन ओदा करी छाई रे 7 थर सुखाइबा उचित हला तो प्रथमे हमें पिस्ता फल को नेबा पिस्ता फल को गोटे बाटी के चिकण करबा और तार पानी रे से श्लेष्मातक मंजी को चोपा छड़ा जाइथिबा श्लेष्मातक मंजी को कोन करबा 7 थर ताको जल रे से धोई की 7 थर खरा रे छाई रे सुखाइबा हला खरा रे सुखाइले हेबने छाई रे सुखाइबा तापरे मंजी गुडी को कोन करबा महिषी गोबर रे महिषी रो गोबर हला गाय रो गोबर नबा ने ए जगह रे महिषी रो गोबर नबा महिषी गोबर रखिबा महिषी गोबर भितरे से मंजी को पुरे के रखि देबा उचित तापरे सेही मंजी गुडी को
କୁଆପଥର ଜଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାଟିରେ କୁଆପଥର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାସେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ପଡ଼େ ନା ଆକାଶରୁ ସେଟା କୁଆପଥର କୁହାଯାଏ। ସେ କୁଆପଥର ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଜଳ ହୋଇଥିବା ମାଟିରେ କୁଆପଥର ଜଳ ଯଦି ରଖାଯାଇଥିବ କି ରଖିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ଭିଜିକି ସେ ମାଟିରେ କ'ଣ କରିବା ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଶେଷମାତକ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ତେନ୍ତୁଳିର ଲତାକରଣ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତେନ୍ତୁଳି ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ କି ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଳ ନିର୍ଝରିତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ହୁଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ହୁଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଲତା ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା ଲତା ଗଛ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ କେମିତି କରିବା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିର ଲତାକରଣ ତେନ୍ତୁଳିର କ'ଣ ଲତାକରଣ ତିନ୍ତିଡ଼ି ଜପି କରତି ବଲ୍ଲରୀମ୍ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା। ବଲ୍ଲରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଲତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା। ବ୍ରୀହି ମାସ ତିଲ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତୁବିହି ହେଲା। ତ ତେନ୍ତୁଳି ମଧ୍ୟ ଲତା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ବୃକ୍ଷ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲତା ହୋଇପାରିବ। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ବିରି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ବିରି ତାପରେ କଲମ ଧାନ ଓ ରାଶି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ବିରି ନେଲା ତାପରେ କଲମ ଧାନ ତାପରେ ରାଶିର ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଛତୁଆ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୋଚା ମାଂସ ମାନେ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ମାଂସ ନା ଓଦା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ସର୍ବଦା ହଳଦୀରେ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରିବା ବିରି କଲମ ଧାନ ରାଶି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଛତୁଆ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆଉ ପୋଚା ଯେଉଁ ମାଂସ ରହିଲା ସେଥିରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ରଖିକି ହଳଦୀରେ କ'ଣ କରିବା ସର୍ବଦା ତାକୁ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ତେନ୍ତୁଳି ମଧ୍ୟ ଲତା ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛ ହୁଏ ସେ ଗଛ ନ ହୋଇକି ସେ ତେନ୍ତୁଳିରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ତାହା ଲତା ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ରୋପଣ କରିବା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେଇ କଥା ବୃକ୍ଷାରୋପିତରେ ବରାହମିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ନା ଏ ରାଶି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା ଜାଣିଥିବ ଟୋଟାଲ ଆମର 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ତ ଏ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା। ଧ୍ରୁବ ମୃଦ ମୂଳ ବିଶାଖା ଗୁରୁଭୀମ ଶ୍ରବଣ ତଥା ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ତି ଉକ୍ତାନି ଦିବ୍ୟ ଦୃଚୈଃ ପାଦପ ସଂରୋପଣେ ଭାନି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଧ୍ରୁବ ମୃଦ ମୂଳ ବିଶାଖା ଉତ୍ତରା ରୋହିଣୀ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଧ୍ରୁବ ଅନୁରାଧା ଚିତ୍ରା ମୃଗଶିରା ରେବତୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୃଦୁ ବା ମୂଳା ବିଶାଖା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଶ୍ରବଣା ତଥା ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ତି ଶ୍ରବଣା ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ତ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଦପ ସଂରୋପଣେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାନି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଚୈଃ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଉକ୍ତାନି କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରା ରୋହିଣୀ ଅନୁରାଧା ଚିତ୍ରା ମୃଗଶିରା ରେବତୀ ଶ୍ରବଣା ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ତା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଋଷିମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଯେଉଁ ରହୁଛି ହେଲା ସେ ଉତ୍ତରା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ତା ସହିତ କ'ଣ ଚିତ୍ରା ମୃଗଶିରା ରୋହିଣୀ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣା ଅଶ୍ବିନୀ ହସ୍ତା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ରୋପଣ କରିବ ତାହେଲେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲିକରି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ
ହେଲା ଏଥିରେ ତମର ଯୋଉ ବୃକ୍ଷାରୁବେଦ ଅଛି ତାହାର ସମାପ୍ତ ଘଟି ଯାଉଛି ଏତେ ବିଷୟ ତମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ପଢି ନେବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଭଲ କରିପାରିବ ହେଲା ଇତି ଶ୍ରୀ ବୃହତ୍ ସଂହିତାयां ବୃକ୍ଷାରୁବେଦ ନାମ ପଞ୍ଚଶୋତ୍ତରम ଅଧ୍ୟାୟ ଇତି ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ଯୋଉ ରହିଲା ବୃକ୍ଷ ଆୟୁର୍ବେଦ ନାମକ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଥିଲା ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବରାହମିର ତ ପିଲେ ତମର ଯୋଉ ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି ତମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଦେଖିନାହ ତ ଯାଇକି ତମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତମର ଯୋଉ ସିଲାବସଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କଭର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ